Assalamu alaikum dear students. Today class 8th, subject science. Date है आज 30th अप्रैल 2021. टॉपिक आज हमारा है फ्लोरा एंड फोना. फ्लोरा अब यहाँ हमने पहले डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ा, फिर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ा. अब हमें आज पढ़ना है फ्लोरा एंड फोना. किसी भी जगह हम जब जाते हैं वहां पर प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, मुख्तलिफ चीजें होती हैं वहां पर. अब जो किसी खास जगह के प्लांट्स या एनिमल्स जो वहां पर होते हैं वो उस एरिया का फ्लोरा और फौना ही कहलाते हैं. अब हम जब आप या हम बच्चे वगैरह सब इधर उधर देखते हैं तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी किस्मों के प्लांट्स होते हैं, बहुत सारी किस्मों के एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं. तो इस तरीके से वही एनिमल्स और वही बर्ड्स उस जगह का फ्लोरा और फौना कहलाते हैं. Some animals and plants typically belong to a particular area. Some animals and plants typically belong to a particular area. The plants and animals found in a particular area are termed as flora and fauna. क्या? यही plants और animals. The plants and animals found in a particular area are termed as flora and fauna of that area. तो ये हो गए. अब इसी में दूसरी बात हमें एक निकलती है, वो आगे आपके बुक पे भी है. एंडेमिक स्पेशी. ये एंडेमिक स्पेशी क्या होती है? एंडेमिक स्पेशी और those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. तो एक खास एरिया के लिए जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, यानी वो दूसरी दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, वो उस एरिया का क्या एंडेमिक स्पीशीज कहलाता है. A particular type of animal or plant may be endemic to a zone or a state or a country. अब यहां पर एंडेमिक स्पेशी कोई खास स्पेशी किसी खास जगह का, यानी वो वहीं पर होता है, दूसरी जगह नहीं होता है, वो वहां का एंडेमिक स्पेशी कहलाता है. जैसे कश्मीरी में हांगुल है, ये कश्मीर का हांगुल यहीं पर ही ज्यादा पाए जाते हैं, तो इसको हम एंडेमिक स्पेशी यानी यहाँ का कहेंगे. या किसी खास इलाके का, किसी खास जगह का, जैसे लद्दाख में याक है, तो याक जो है वो लद्दाख का खास एनिमल है, वो वहीं पर पाए जाते हैं. वो हाई ऑल्टीट्यूड पे रहता है, वो फ्रीजिंग टेम्परेचर में रहता है, तो वो ज्यादातर उन्हीं इलाकों में रहता है. या वहीं लद्दाख में दूसरा एक टिबेटियन एंटीलोप या ब्लू शीप, ये कुछ खास जो जानवर हैं, तो ये यहाँ पर लद्दाख में ही रहते हैं. तो हांगुल के लिए हांगुल इज द मोस्ट प्राइज्ड वाइल्ड लाइफ एनिमल. ये यहाँ के दाची गाम
جو ہماری یہاں داچی گام نیشنل پارک ہے، داچی گام نیشنل پارک، اس میں بھی پایا جاتا ہے. تو یہ یہاں ہماری اسٹیٹ کا ہے. ہانگل از دا یعنی ایڈوب آف ہانگل. تو یہ کشمیر کا یعنی JNK کا یعنی یہ اینڈیمک اسپیشی ہے ہانگل. یہ دوسری جگہ پر نہیں ہوتا ہے ورلڈ میں. تو اس طریقے سے ہانگل یہاں کا یعنی اینڈیمک اسپیشی ہے. اب کچھ خاص قسم کے درخت یہاں پر جیسے کشمیر میں چنار ہیں، تو اس طریقے سے باقی جگہوں پر بھی باقی قسموں کے یہ ہوتے ہیں یعنی اینیملز ہوتے ہیں یا پلانٹس ہوتے ہیں، وہ وہاں کی اینڈیمک اسپیشی کہلاتے ہیں. جو جہاں پر خاص قسم کا پلانٹ یا اینیمل پایا جاتا ہو اس کو اس جگہ کا اینڈیمک اسپیشی کہلاتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر ہم ان اسپیشیز کو دیکھیں گے تو پھر ہم دوسری جگہ پر اگر ان کو نہیں پاتے ہوں، یعنی جو بھی جہاں پر بھی جیسا بھی قسم کا یعنی کوئی کسی خاص علاقے کا کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، کسی ایک بڑے علاقے میں کوئی یعنی اینیمل پایا جاتا ہو یا کوئی پلانٹ پایا جاتا ہو، وہ وہاں کا اینڈیمک اسپیشی کہلاتا ہے. Species is a group of organisms which are capable of interbreeding. This means that the members of a species can reproduce fertile offspring only with the members of their own species and not with the members of the other species. Members of a species have common characters. اب جو یہ اینڈیمک ہوتا ہے یہ اپنے ہی یعنی جو اس کے بریڈ کا پلانٹ ہو یا اس کے بریڈ کا اینیمل ہو اس کے ساتھ ہی مل کر یہ اپنا آف سپرنگ یعنی پیدا کرتا ہے. تو اس طریقے سے جیسے ہانگل ہے، ہانگل دوسری ہرنوں کے ساتھ دوسرے قسم کی یعنی کے ساتھ بریڈ کر کے وہ ہانگل پیدا نہیں کر سکتا ہے، بلکہ ہانگل کو اپنی ہی بریڈ کا یعنی جو فیمیل ہونے چاہیے تو وہ اس کے ساتھ پھر ہانگل پیدا کر سکتی ہے. اس طریقے سے یہ ہو گیا ہمارا فلورا اینڈ فونا اور اینڈیمک اسپیشی. آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ کا